नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ आपण मानकु लिपुन ओडिया न्यूज को स्वागत। आज हेउछि 23 तारिख जनवरी मास गुरुवार। आज मु आपण पई ओडिसार बहुत गुडिए बच्चा बच्चा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करे आछि। जेउ खबर गुडी को आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेति मध्यरे सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आजिरो पाणीपाग एवं आज ठारू देश रे 5 बड़ गुरुत्वपूर्ण नुवा नियम लागू हेबाकु जाउछि। सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए भिडियोटी को केउ जिल्लारु देखुछंती आपणकर जिल्लार नाम कमेंट माध्यमरे जणातु एवं आपणक जिल्ला केउथि पई प्रसिद्ध ताहा मध्ये निश्चित भाबरे जणातु। तेबे डेरी न करी चालंतु आजिर समस्त खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर, रिहाती रे बिजुली बिल छाड़ कहिले मुख्यमंत्री मोहन माझी करिसंती बड़ घोषणा। कैबिनेट रे 10 बड़ प्रस्ताव को अनुमोदन दिया जायछि। एनेई नुवा शीतल भंडार पई प्रोत्साहन जोगाई देबाकू कैबिनेट रे मोहर बाजिछि। अनुसूचित जाति जनजाति वर्गଙ୍କ पई विनियोग पुंजीर 60% छाड़ करा जायछि। एपरिकी सर्वाधिक 6 कोटी 50 लाख पर्यंत रिहाती देबु बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। साधारण वर्गଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 50% पर्यंत सब्सिडी प्रदान करिबु। तेबे एपरि कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। शीतल भंडार पई प्रथम दिनरु बिजुली बिल रिहाती रे दिया जिवो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। कटनी छटनी कले तुरंत सस्पेंड निर्देश। खराब धान न आनिबाकू चाषीଙ୍କୁ परामर्श। राज्य रे सुरखुर रे चलिछि धान किणा। कटनी छटनी हेउनी। काभा जदि केउठी किछि समस्या हेउछि ताकू समाधान करा जाउथिबा कहिसंती जोगान मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। वर्तमान सुधा हमर 7208 कोटी टंका चाषीଙ୍କୁ दिया जाइछि। 34 लाख 29 हजार मेट्रिक टन धान वर्तमान सुधा सरकार किणी सारिसंती। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। राजधानी रे चलिछि ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग। नुवा टेक्नोलॉजी रो व्यवहार करूछि पुलिस। मदेव चालक होई जांतु सावधान। मद पी गाड़ी चलाउथिले गाड़ी हेबो सीज। राजधानी रो प्रति छकरे जगिसी कमिशनरेट पुलिस। भुवनेश्वर रो समस्त पुलिस स्टेशन पक्षरु मोड 10टी जगह हेउछि कड़ा चेकिंग। संदिग्ध गाड़ी सबकु संपूर्ण तदारख करिया सह ड्रिंक एंड ड्राइव को कड़ाकड़ी भाबे चेकिंग करा जाउछि। मद पी गाड़ी चलाउथिया चालकଙ୍କୁ चिन्हिया पई ब्रीथ एनालाइजर व्यवहार करा जाउछि। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। चाषीଙ୍କ पई बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री। मिलिबो 5 लाख टंका। राज्य रे चाषी ओ अन्य आर्थिक अनग्रसर श्रेणीर लोकଙ୍କୁ समवाय माध्यमरे सहायता जोगाई देबा पई राज्य रे प्राथमिक कृषि समवाय समिति एवं बृहत आदिवासी बहुमुखी समवाय समिति गठन करा जायछि। एहा मध्यरे 1542 टी नुवा पैक्स ओ लैंप्स गठन करा जायछि। मुख्यमंत्री को निष्पत्ति अनुसार प्रत्येक नवगठित पैक्स किबा लैंप्स को कार्यक्षम हेबा पई 5 लाख टंका लेखाएं मूलधन बा सीड मनी दिया जिवो। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सुभद्रा योजना रे आवेदन करिसंती एकाधिक पुरुष। सुभद्रा योजना को नै एक चांचल्यकर सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। महिलाଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା सुभद्रा योजना रे आवेदन करिसंती एकाधिक पुरुष। ए पर्यंत आवेदन करिଥିବା 157 जन पुरुषଙ୍କୁ चिन्हट करा जायथिया बेले आगकू जांच जारी रहिछि। आधार कार्ड रो जते बेले बैंक लिंक डाटा आसिला सेते बेले ए तथ्य सामना को आसिछि। बेले बेले पुओंको ना एवं झियोंको ना एका भली थाए। सेमाने त्रुटि रे आवेदन करि दैथिबे किंतु सेमानकू एथिरु बाद दिया जायछि। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। अयोग्य राशन कार्ड हिताधिकारीଙ୍କୁ तागिद कले जोगान मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से कहिसंती अयोग्य हिताधिकारीଙ୍କୁ अपील करूछि सरेंडर करि जांतु। सरेंडर न कले नियाजिबो कार्यानुष्ठान। कार्ड सरेंडर कले कोनोसी कार्यानुष्ठान हेबनी। सारा राज्य रे लक्ष लक्ष अयोग्य हिताधिकारी रहिसंती। किए सरकारी चाकरी करिछि तो किए डाक्टर ओ शिक्षक सबु प्रकार लोक अछंती। निवेदन करूछि सरेंडर करंतु। ईकेवाईसी सरीबा पूर्वरु सरेंडर करंतु। डेडलाइन नाही। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। 10 लाख टंका पर्यंत आयकर मुक्त घोषणा होई पारे नुवा टैक्स स्लैब। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुआरी 2025 रे केंद्रीय बजेट प्रस्तुत करिवे। एही बार टैक्स पेयर्स माने बजेट रु अधिक आशा रखिसंती। मीडिया रिपोर्ट अनुसार सरकार खर्च वृद्धि करिबा ओ अर्थनीति को गति देबा पई इनकम टैक्स कमाइबा उपरे विचार करूछि। वर्तमान नुवा ओ पुराना दुईटी कर व्यवस्था रे 10 रु 15 लाख टंका रु अधिक वार्षिक आय थिबा लोक माने सबुठारु अधिक 30% टैक्स देबाकू पडुछि। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। पाचक पाचिकांक पारिश्रमिक वृद्धि। एणिकी मासिक मिलिबो 3000 टंका। पीएम पोषण योजना रे काम करुथिबा 1 लाख रु अधिक पाचक एवं पाचिका मानक पई खुशी खबर। मुख्यमंत्री मोहन माझी सेमानक मासिक पारिश्रमिक वृद्धि करिया पई निष्पत्ति नैछंती। पाचक पाचिका मानक काम दक्षता ओ परिश्रम को दृष्टि रखी मुख्यमंत्री सेमानक मासिक पारिश्रमिक 2000 टंका रु 3000 टंका को वृद्धि करिसंती। तो दर्शक बंधु चालंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। राज्य कैबिनेट रे 10टी प्रस्ताव को अनुमोदन। आदर्श विद्यालय प्रस्ताव को कैबिनेट मोहर। प्रति पंचायत रे हेबो आदर्श प्राथमिक
ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ରହିବ ଗୋଦାବରୀଛ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। 16 ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ 12,56,148 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବେ ସରକାର। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5T ନାଁରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶସ୍ୟ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ସର୍ବାଧିକ 75 ଟଙ୍କାରୁ 150 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର। ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶସ୍ୟ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷକୁ 8,65,00,000 ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜଧାନୀରେ 4 ଦିନ ଡ୍ରାଏ ଡେ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ବାଚନ। ଏଥିପାଇଁ 4 ଦିନ ଡ୍ରାଏ ଡେ ରହିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେବୃଆରୀ 3 ରୁ 5 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଚିଲିକାକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି ଦୟାନଦୀ। ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି। କଣାସରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିକୁ ନେଇ ପୁଣି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି ବିଜେଡି। ଦଳ କହିଛି ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେବ କଣାସରେ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲାଣି। ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହେବାରୁ ମଇଳା ପାଣି ଦୟାନଦୀ ଦେଇ ଚିଲିକାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୟା, ରାଜୁଆ, ମକରା, ରତ୍ନଚିରା, ଲୁଣା ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ବିଜେଡି କହିଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 5,000 ଡାକ୍ତର। କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଏହାସହ 126 ଜଣ ଡେଣ୍ଟାଲ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନିୟମାବଳୀ 2027ର ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 5,000 ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରହିବନି ସମସ୍ୟା। ଯେକୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ ଓ ବିଏସଏନଏଲ ଉପଭୋକ୍ତା। ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅନୁଭବ କରିବାର ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟେଲିକମ ବିଭାଗ ଏକ ନୂଆ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ ଏବଂ ବିଏସଏନଏଲର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯେକୌଣସି ଟେଲିକମ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଲ୍ କରିବା ଏବଂ 4G ସେବା ପାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କ୍ୟାନ୍ସର ଚିହ୍ନଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିକାକରଣ ସବୁକିଛି ହେବ ସମ୍ଭବ। ମାତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଏଆଇ ତିଆରି କରିବ କ୍ୟାନ୍ସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ଓରାକେଲ ସିଇଓଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କର୍କଟ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିକାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ। ମାତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ତିଆରି କରିବ ଏଆଇ। କର୍କଟ ରୋଗ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲ୍ୟାରି ଏଲସନ। ସେ କହିଛନ୍ତି କର୍କଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ କଷ୍ଟମ କର୍କଟ ଟିକା ବିକଶିତ କରାଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ସେ 28 ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ 2025ରେ ଯୋଗଦେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଦି 2 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ରହିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 28 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:35 ମିନିଟ୍ରେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରୁ ସେ 10:55 ମିନିଟ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ଜନତା ମଇଦାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆମେରିକାରୁ ଫେରିବେ 18,000 ଭାରତୀୟ। ବେଆଇନ ଭାବେ ରହୁଥିବା ନାଗରିକଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଚିହ୍ନଟ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସହ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 18,000 ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଭଳି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖୁସି କରିବା ଏବଂ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିପଦର ପ୍ରଭାବକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପରଦା ପଛରେ କାମ କରୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଖବରଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।